কাজ করছে এখানে দুটো ভাই, কেরালারই লোক। দেখো কিভাবে কাজ করছে। कैसे কিরকম করে কষ্ট করে কাজ করছে, कैसा लग रहा है काम करने के लिए? बहुत हार्ड है, कोई मुश्किल नहीं, कष्ट कर भैया अंदर തന്നൂറാണ് ഈ കമ്പി എവിടെ ഇരിക്കുന്നത്? जल्दी 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 जल्दी। ഓക്കെ ആണ്, ഓക്കെ അല്ലേ അല്ലേ? কষ্ট করে কাজ করতে হয় ভাই বিদেশে, যাই হোক এগুলো ഒന്നും করাই চলছে। আর പറയത്തില്ലല്ലോ. লোড করবে এই সব গুলা, যত সব গুছানো আছে সব একটা জায়গায় করবে, দিয়ে রেখে দেবে। জায়গাটা অনেকটা সুন্দর। आपका नाम क्या है? मेरा नाम जेम्स, जेम्स। जेम्स जेम्स। ये भाई का नाम रंजन, रंजित, रंजीत बोला, रंजित सिंह बोला। बनेगा। रंजित सिंह अल्ले तुम्हारा नाम? বিশাল কষ্টদায়ক কাজ, তো দেখি গুছিয়ে গুছিয়ে ফেলছে জিনিসগুলো। मुझे फिनिश ചെയ്യണത് जा, ये पूरा छोटा फिनिश करेगा आज। इधर में फंक्शन होगा? हाँ आज एक फंक्शन। टुडे? है टुडे नाइट? टुडे नाइट, हाँ टुडे नाइट इधर आना। हाँ आज कल? आज आज नहीं, आज एक छोटा फंक्शन इधर, इधर एक ये ना टाउन में, टाउन है कि चर्च ले? हाँ टाउन में चर्च में इधर आज शाम को देखो ফেলে দিছে এগুলা এক জায়গায় গুছাতে। उधर चर्च में पूरा आदमी इधर आएगा। हाँ এই নিয়ে যাবে, এই যে জায়গা জায়গা সব গুছিয়ে রেখেছে, দেখো পাথরগুলা বড় বড় এবড়ো খেবড়ো ভাই, তাই নিয়ে যাবে। বাবারে কি কষ্ট দেখো ভাই, সব এগুলা ভেস্ট করে দিবে, ওই সাইডে ফেলবে। বাতাস বইছে অনেকটাই, বিদেশ জায়গা মানে কাজ ভাই কষ্টকর। এভাবে নিয়ে এসে লোড করে ফেলে দিছে এই জায়গাতে। ভাইজান भाई घर किधर है, हिंदी मालूम है? थोड़ा थोड़ा വീട്ട് എവിടെ? മുട്ടം टाउन। आपका नाम क्या है? हाँ रंजीत, रंजीत नाम। এই যে কড়াতে করে এগুলা সব তুলছে একটা একটা করে ভাইজান। রঞ্জিত নামটা, খুব কষ্ট কাজ। এই সবগুলা দেখছো যত গোছানো আছে সবগুলা ওই জায়গাটায় নিয়ে ফেলে দিবে।
অল্প অল্প করে গোছাচ্ছে। যাই হোক, পরে আবার দেখা হবে, কথা হবে, বাস।